Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Well, it's a pleasure to see you once again all here. और आज हमने बात करनी है पैशन पे. आज की जो हमारी टॉक है, it's going to be quite passionate talk, motivational talk होगी, और I'm going to make you feel in certain ways. उसके लिए मैं आज तैयारी करके आया हूँ कि मैंने आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको टच करना है, और फिर उन्हीं फीलिंग्स से हम लोग जाएंगे आगे इमोशंस की तरफ, और फिर इमोशंस से हम जाएंगे पैशंस की तरफ. सो यू नीड टू कोऑपरेट इन अ सेंस कि अगर मैं आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दूं, इट्स गोइंग टू बी सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा हिप्नोटाइज करूंगा आपको, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, राइट? और उसमें यू विल हैव टू फील इन अ सर्टेन वे, और आपने अपनी फीलिंग्स को खुद से भी चेक करना है कि मैं किस तरीके से, अभी थोड़ी देर बाद आपको सब बताऊंगा हाउ विल आई डू इट. सो यू नीड टू चेक योर पैशंस, यू नीड टू चेक योर इमोशंस, यू नीड टू चेक योर फीलिंग्स कि इस चीज से मेरी फीलिंग्स ट्रिगर होती हैं कि नहीं होती, राइट? अगर मैं आपको किसी एक्सरसाइज में से गुजारता हूं, आपने खुद से देखना है कि मेरी क्या फीलिंग्स ट्रिगर हो रही हैं, क्या एहसास मुझे हो रहा है, और किस किस्म का पैशन मेरे अंदर आ रहा है. सो दैट्स व्हाट यू नीड टू सी. So we will start with a quotation. The most successful people in life recognize that in life they create their own love. Now sometimes your love is painting, your love is calligraphy, your love is any art. Some people, they love music, so their love is music. So the successful people, they create their own love, right? We'll come towards passion as well. And they manufacture their own meaning, and they generate their own motivation. When you have your own love, then you don't, there are two types of motivation, by the way. दो तरह की motivations होती हैं, extrinsic and intrinsic. Intrinsic वो है जो आपके अंदर से पैदा हो, खुद से, यानी आपके अपने अंदर से एक जुस्तजू हो, एक डिजायर हो कि मैंने कुछ करना है, that is intrinsic motivation. Extrinsic क्या, कोई बाहर का सोर्स या कोई लालच या कोई एक्सटर्नल चीज, प्राइज, रिवॉर्ड जो आपको मोटिवेट करता है. सो एनीवेज, ओके, नाउ लेट्स सी, आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन. मैं आपसे एक सवाल करता हूं. इज देयर अ सीक्रेट टू ग्रेटनेस? आपने यस नो में जवाब देना है कि जो ग्रेटनेस है, अजीम होना है, अजीम लोग हैं, क्या उसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है? यस और नो? यस, वी हैव मेनी एग्जांपल्स ऑफ द ग्रेट पीपल. सो इज देयर अ सीक्रेट behind them? Definitely. Is there an underlying feature, कि क्या कोई ऐसा छुपा हुआ फीचर है that laces the success of all the most prominent people in the history? अब हिस्ट्री में जरा प्रोमिनेंट लोगों का नाम लें, कोई भी मशहूर लोग हिस्ट्री में, तारीख में जो मशहूर और मारूफ लोग गुजरे हैं, उनमें से किसी का नाम लीजिएगा. नेपोलियन, कायदे आजम, अल्लामा इकबाल, शेक्सपियर, नेल्सन मंडेला, राइट? सो इन तमाम लोगों के बारे में अगर आप सोचें, सो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी एक चीज है which was common among all these people? And the answer is simply yes. There was one thing common. ये जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं, जितने भी ये कामयाब लोग तारीख में हुए हैं, और आज की तारीख में भी जितने भी कामयाब लोग हैं, उन सब में एक चीज कॉमन है, and that is passion. सबके अंदर पैशन था. बगैर पैशन के तुक्का किसी का नहीं लगा. आप नहीं कह सकते जी फलां का तुक्का लग गया तो वो कामयाब तरीन शख्स था. There is one thing common among all these people, and that is what we call passion. So passion is the most important thing, and today we are going to talk about passion. Now let's see, इससे पहले कि बात को आगे बढ़ाएं, हमने ये देखना है कि passion क्या है. What is passion? आपके ख्याल में कोई एक मुझे बताएं कि क्या है passion? मुनीम? किसी काम को करने का जुनून, जज्बा, इंतहा, yeah, that's right. शौक, वेरी गुड. शौक इंग्लिश वाला या उर्दू वाला? उर्दू वाला. ओके, दैट इज व्हाट वी कॉल पैशन. सो पैशन इज बेसिकली, जब मैंने डिक्शनरी में सर्च किया, देखा कि पैशन है क्या, पहले आगाज वहीं से करते हैं कि पैशन का मतलब क्या है. सो आई चेक्ड कैम्ब्रिज एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी. देयर आई फाउंड पैशन इज अ वेरी पावरफुल फीलिंग. फीलिंग है लेकिन बहुत जुनून वाली फीलिंग, या इट्स अ वेरी पावरफुल फीलिंग. दैट इज व्हाट वी कॉल पैशन ऑफ एन इमोशन. अब फीलिंग किस चीज की है? इमोशन की, राइट? और इमोशन क्या है? एनर्जी इन मोशन. एनर्जी जब हरकत में आ जाती है उसको कहते हैं इमोशन, राइट? सो पैशन इज बेसिकली अ पावरफुल फीलिंग ऑफ इमोशन. इट कैन बी लव,
right? A very strong emotion. It can be hate, anger, or it can be happiness, it can be joyfulness, खुश होना. So a strong feeling, that is what we call passion. विकीपीडिया का नाम सुना होगा. विकीपीडिया पे पैशन की जो डेफिनेशन है, पैशन इज द स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग. अ पर्सन तो एक अलग चीज है. थिंग में इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी अ हॉबी, इट कैन बी अ फ्री टाइम पास जिसको हम कहते हैं लेजर एक्टिविटी, और इट कैन बी इवन व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर लिविंग, इवन दैट कैन बी योर पैशन. आपने देखा होगा कुछ लोग कबूतरबाजी करते हैं. आप में से कोई कबूतरबाज तो नहीं है ना, राइट? अब एक लम्हे के लिए सोचें क्या मिलता है उनको. सोचें कि जिसने कबूतर रखे हुए हैं, 50 कबूतर रखे हुए हैं, 100 कबूतर रखे हुए हैं, इतना बड़ा पिंजरा बनाया है, छतरी बनाई, सारा कुछ किया है, आपके एंगल से आपको लगेगा यार क्या फायदा है इसका. लेकिन जिस शख्स ने कबूतर रखे हुए हैं, जिसको पैशन है कबूतर रखने का, कबूतर पालने का, उनको उड़ाने का, उसके एंगल से देखें तो इंटायरली मतलब उसका शौक, उसकी सोच, उसकी बातें, उसका पैशन, उसका लव, दैट इज ऑल अबाउट दोस पिजन्स, राइट? तो वो आपकी समझ में नहीं आएगा, आपकी समझ में उसका पैशन नहीं आएगा, आपके नजदीक फजूल काम है, लेकिन जो कर रहा है उसके नजदीक वो एक बहुत बड़ा काम है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल पैशन. एंड पैशन अब थिंग हो गया कि पर्सन हो गया. पर्सन के लिए भी आपका पैशन हो सकता है. एंड पैशन इज एन इंटेंस इमोशन, अ कंपेलिंग एंथुसियाज्म, एक ऐसा जज्बा जो आपको मजबूर करे. यानी आपका अगर कोई पैशन कोई चीज बन जाती है ना, आपके अंदर से कोई चीज आपको मजबूर करती है, तो फिर अगर आप चल के नहीं जा सकते तो आप रेंगते हुए जाएंगे, घिसटते हुए जाएंगे, लेकिन आप कहेंगे नहीं मैंने ये काम करना है, मैंने इस चीज को करना है, राइट? सो ये बेसिक डेफिनेशन है पैशन की. आपके जितने भी एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म, ये सब चीजें इसमें आती हैं, राइट? तो यहां तक बात क्लियर हुई कि पैशन बेसिकली है क्या, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड. वी आर गोइंग टू सी देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पैशंस. पैशंस जो है वो 3 तरह के. आप एक काम और भी कीजिएगा, जो मैं बातें कर रहा हूं ना, खुद से सोचिएगा और फिर आप ये सोचिएगा कि अच्छा मेरे अंदर पैशंस हैं या नहीं हैं तो डेफिनेटली, इसीलिए आप यहां तक पहुंचे हैं. आज के दिन में जो क्या है, आज 14 जनवरी है. 14 जनवरी है, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि कैमरे में पता चले, रिकॉर्डिंग हो रही है कि 14th जनवरी, अ वेरी कोल्ड डे. आज सूरज भी नहीं निकला सारा दिन और आप लोग यहां पे जैसे तैसे सर्दी खाते हुए, ट्रैफिक, आपको पता है लाहौर की ट्रैफिक के क्या हालात हैं, उसके बावजूद आप यहां पहुंच गए हैं. तो इससे बड़ा पैशन मेरा ख्याल है कि नहीं हो सकता, राइट? और फिर कोई मजबूरी नहीं थी. यही होता है ना पैशन, कोई मजबूरी नहीं है, किसी ने मजबूर नहीं किया, ना भी आते तो क्या था. लेकिन इस इवेंट को इंपॉर्टेंस किसने दी? आप लोगों ने, राइट? अब मैं ये देख रहा हूं कि आप ही ने इसको इंपॉर्टेंस दी और फिर खुद ही से आप जैसे भी आपने अरेंज किया. आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कोई और काम छोड़ के यहां पे आए हैं, अगर यहां ना आते तो इस वक्त कहीं और होते. तो दिस इज व्हाट वी कॉल पैशन. सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पैशन. पैशन की 3 किस्में हैं, राइट? इससे आपको जरा हेल्प मिलेगी आइडेंटिफाई करने में. द फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड पर्पस, कि आपकी लाइफ का एक पर्पस होता है और वो पर्पस आपका पैशन बन जाता है, राइट? सो द फर्स्ट काइंड, दैट इज व्हाट वी कॉल पर्पस. पर्पस इज बेसिकली अ कॉलिंग इन लाइफ. मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कॉलिंग, अ कॉलिंग इन लाइफ, कि आपकी जिंदगी आपको पुकारती है और कहती है कि तूने ये काम करना है, कि तुमने अपनी जिंदगी में ये काम करना है. एक आपको मुसलसल चीज है जो मलामत करती है, जो आपके अंदर से एक आवाज आती है कि भाई तुमने ये करना है. अगर मैं मुन्निम की बात करता हूं तो मुन्निम को बार बार अंदर से आवाज आती है कि मुन्निम आपकी लाइफ का ये मकसद है, आपने जिंदगी में ये करना है. और वो एक आवाज ऐसी है जिसको आप सुनते हैं, वो आपकी जिंदगी का पर्पस है. और फिर अगर वो पर्पस स्ट्रांग है और आप उस पर्पस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और आप डिटर्मिनेशन के साथ हैं कि मैंने इस पर्पस को पूरा करना है, तो देन डेफिनेटली वो आपको एक जगह पे टिक के बैठने नहीं देगा, कोई भी पर्पस हो आपका. सो द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पैशन इज पर्पस. उसके बाद सेकंड है फ्लो, FLOW, फ्लो. अब फ्लो क्या है? गेटिंग इनटू अ रिदम विद योर एक्टिविटी. अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, क्रिकेट का कितने लोगों को शौक है? देखने का, खेलने का, सभी को है माशाल्लाह, गुड. अब देखें जी, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं एमेचर लेवल पे. एमेचर कहते हैं शौकिया तौर पे. शौकिया आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं. पर्पस क्या है? कौमी टीम में जाना है. पर्पस क्या है? एक अच्छा क्रिकेटर बनना है. ये आपका क्या हो गया? ये हो गया पर्पस. अब फ्लो क्या है? सेकंड जो मैंने बताई चीज, विच इज द काइंड ऑफ पैशन. फ्लो ये है, यू आर गेटिंग इनटू अ रिदम विद योर एक्टिविटी. क्रिकेट खेल रहे हैं, मजा आ रहा है, जून जुलाई का महीना,
सख्त गर्मी पड़ रही है, लोग घरों में छुपे हुए हैं, कूलर चला के एसी चला के बैठे हुए हैं, और आपको कुछ क्रेजी लोग नजर आएंगे जो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं. होता है कि नहीं होता? तो वो क्या है, वो दैट इज बेसिकली द फ्लो. के पर्पस तो समझ में आ गया. अब फ्लो क्या चल रहा है, गेटिंग इनटू अ रिदम विद योर एक्टिविटी, लूजिंग टाइम एंड परफॉर्मिंग. कि अब आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपना टाइम भी उस पे लगा रहे हैं, जिसको कहते हैं ना वक्त जाया कर रहे हैं उस चीज के ऊपर, लेकिन आपके दिमाग में है कि मैंने ये करना है. पहला पैशन क्या हो गया, पर्पस. सेकंड पैशन की टाइप क्या होगी, फ्लो. कि उस पर्पस को हासिल करने के लिए जो फ्लो है, उस फ्लो के साथ आप चल रहे हैं और आपको बड़ा मजा आ रहा है कि जी मेरा ये पर्पस जो है वो पूरा हो जाए. इसकी सादा सी मिसाल है, अगर मेरा पर्पस है अपने आप को फिट रखना, एक्सरसाइज करना, वॉक करना, पैशन ये पर्पस उसका क्या होगा, वॉक करना. उसके बाद फ्लो क्या होगा, जब मैं वॉक कर रहा हूं और बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, एक्सरसाइज कर रहा हूं, बड़ा अच्छा लग रहा है. नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है प्लेजर. PLEASURE, प्लेजर. और प्लेजर क्या है, सेवरिंग एंड माइंडफुलनेस ऑफ वेयर यू आर एट राइट नाउ. अब आप लोग इस वक्त यहां पे मौजूद हैं, थोड़ा सा कॉन्शियसली अपने आप को देखें कि आप एक सेमिनार में मौजूद हैं. ये क्या है, ये प्लेजर है. राइट, पर्पस भी क्लियर हो गया. पर्पस के बाद हमने फ्लो की बात की, और उसके बाद क्या है, प्लेजर. अब प्लेजर क्रिकेट में क्या हो सकती है, माइंडफुली आप सोच रहे हैं कि मैं पर्पस मेरा क्रिकेटर बनना है, प्रैक्टिस में कर रहा हूं और एक दिन मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाऊंगा. दैट इज व्हाट वी कॉल प्लेजर. और जब प्लेजर आती है ना, तो पर्पस अचीव करने से पहले ही आपको एहसास होने लग जाता है कि ये पर्पस मेरा अचीव हो जाएगा. अब जो है ना, यानी उस पर्पस की अचीवमेंट में जब आप उस रास्ते पे चल रहे होते हैं ना, अंदर ही अंदर आपको बड़ी खुशी हो रही होती है कि मैं जो मेरा वाकई जिंदगी का टारगेट है उस पे मैं मेहनत कर रहा हूं. सो दैट इज व्हाट वी कॉल प्लेजर. तो पर्पस, फ्लो और प्लेजर, इन तीन चीजों को आपने याद रखना है. ठीक हो गया, सो फार सो गुड. ओके, प्रिंसिपल ऑफ पेन एंड प्लेजर. अब हम बात करते हैं, ये साइकोलॉजिकल टर्म है, बड़ी आम सी टर्म है, आप लोगों ने कई दफा सुनी होगी. इट्स क्वाइट इजी. साइकोलॉजिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि हम लोग अपनी जिंदगी में जो भी काम करते हैं, या तो हम वो पेन को अवॉइड करने के लिए करते हैं या फिर प्लेजर को हासिल करने के लिए करते हैं. कोई भी काम, कुछ भी, जो भी आप करते हैं, आपकी जो रोजमर्रा के काम है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी सोच है, उसमें दो ही चीजें हैं, या तो पेन से मैं बच जाऊं या फिर प्लेजर मुझे मिल जाए. राइट. अब देखें, फर्ज करें अगर हम लोग नौकरी करते हैं. अब मैं अगर नौकरी करता हूं, क्यों करता हूं, काम करता हूं, क्यों करता हूं, कि मैं उस पेन से बचना चाहता हूं कि ऐसी सिचुएशन आए कि मेरे पास पैसे ही ना हो. यानी मुझे पैसे खर्च करने हैं, पैसे खर्च करना मेरी जरूरत है, पैसा भी मेरी जरूरत है, और मैं उस सिचुएशन से खुद को बचाना चाहता हूं, पेनफुल सिचुएशन से, कि खुदा ना खास्ता कभी ऐसा ना हो कि मेरे पास पैसे ही ना हो. सो व्हाई एम आई वर्किंग हार्ड, टू अवॉइड पेन, एक तरफ. और दूसरी तरफ, व्हाई एम आई वर्किंग हार्ड एट द सेम टाइम टू अचीव प्लेजर, कि अगर मेरे पास पैसा होगा, पैसा खर्च करूंगा, उससे मुझे प्लेजर मिलेगी. राइट. सो व्हाटएवर वी डू इट टू ईदर टू अवॉइड पेन और टू गेट प्लेजर. और एक चीज याद रखिएगा, अगर आप किसी चीज को, फर्ज करें आप कोई काम कर रहे हैं, कोई बैड हैबिट है, उसको छोड़ना चाहते हैं, उस बैड हैबिट के साथ इतनी पेन ऐड कर लें, इतनी पेन ऐड कर लें, और उस बैड हैबिट को छोड़ने के साथ इतनी प्लेजर ऐड कर लें कि फिर वो बैड हैबिट आपकी खत्म हो जाएगी. कोई भी ऐसी बैड हैबिट जो आपके अंदर है, और इन ऑर्डर टू गेट अ गुड हैबिट, उसके साथ आप यू कैन ऐड प्लेजर. जितनी प्लेजर ऐड कर लेंगे, यू विल एंजॉय. अब देखें, फर्ज करें सुबह के टाइम उठते हुए थोड़ा सा मुश्किल होता है, टिपिकल उर्दू में कहते हैं मौत पड़ती है. एक मिसाल दे रहा हूं, लेकिन अगर उस सुबह उठने के साथ कोई आपने और चीज अटैच कर ली, जो प्लेजर वाली चीज है, जिसको करके आपको मजा आता है, तो आपकी आंख खुद ही खुलेगी. अब आपने एक चीज नोट की होगी, स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं ना, बच्चों को सुबह जब स्कूल जाने के लिए माँ उठाती है ना, बच्चे बड़े ड्रामे करते हैं. देखा होगा, 2 मिनट और सोने दें. आप में से या तो खुद बच्चे हैं या जिनके बच्चे हैं, आप ये नोट कीजिएगा कि बच्चों को जब सुबह माँ उठाती है ना स्कूल जाने के लिए, खासतौर पे सर्दियों में, बच्चे बड़ा 2 मिनट ठहर जाएं, 5 मिनट ठहर जाएं, ये कर लें वो. और जिस दिन छुट्टी होती है, वही बच्चा सुबह सुबह सबसे पहले उठा होता है. क्यों? प्लेजर, एहसास कि आज मैंने स्कूल नहीं जाना. राइट. और पेन कि आज मैंने स्कूल जाना है. ठीक है. तो ये पेन और प्लेजर का जो प्रिंसिपल है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके हाथों में है. मैं इससे पहले भी ये मिसाल दे चुका हूं. मैं यूसीपी में पढ़ाता था, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में. जनवरी के महीने में पहली क्लास होती थी सुबह 8 बजे. अब सुबह 8 बजे की क्लास का मतलब है कि मुझे घर से निकलना पड़ता था 7:15 बजे. मेरे घर से यूसीपी का काफी फासला था. राइट. और सुबह 7 बजे, 7:15 बजे घर से निकलने का मतलब है कि 6 बजे आप उठें,
نماز پڑھیں, شاور لیں, ریڈی ہوں, ناشتہ کریں اور اس کے بعد آپ نکلے. اب میں نے کیا کیا, پینفل سچویشن تھی نا کہ آپ نے اٹھنا ہے, یونیورسٹی جانا ہے, سارا کچھ, اس کے ساتھ میں نے 3-4 پلیجرز ایڈ کر لی. مارننگ میں FM 89 پہ ایک شو لگتا ہے, بریکفاسٹ شو وتھ خالد. اب وہ سٹارٹ کرتا تھا صبح کے ٹائم, تو سب سے پہلی پلیئر میں نے ایڈ کی, یونیورسٹی جاتے ہوئے ریڈیو ٹیون کرتا تھا, اور وہ بریکفاسٹ شو وتھ خالد, بڑا اچھا شو ہے وہ, کبھی اگر ٹائم ملے تو سنیے گا, وہ میں سنتا تھا. ایک پلیئر یہ ہوگی. دوسری پلیئر کیا تھی کہ میں اپنے ساتھ کافی کا ساشے لے کے جاتا تھا, اور جب یونیورسٹی کی 2 کلاسز کے درمیان آدھے گھنٹے کا بریک آتا تھا تو وہ میں کافی جو ہے بڑے شوق کے ساتھ, کیونکہ کافی پینے کا ویسے مجھے شوق ہے, وہ پیتا تھا. اب جب وہ دن تھے 2, ٹیوزڈے اور تھرسڈے. ٹیوزڈے کا دن آتا, پتا ہوتا جی اگلا دن ٹیوزڈے کا, صبح اٹھنا سب سے پہلے ذہن میں آتا کہ گاڑی میں جاتے ہوئے مارننگ شو سنوں گا, وہاں پہنچ کے کافی پیوں گا, مزہ آئے گا, خود ہی آنکھ کھل جاتی تھی, رائٹ. تو اسی طرح سے آپ کے جو بھی گولز ہیں, اگر کوئی چیز مشکل ہے, بہت زیادہ مشکل ہے, کرنے کو دل نہیں کرتا, اور ایک چیز یاد رکھیے گا, یہ جو آپ کی مطلب پلیجر ہے, ایون یو کین کریٹ دا پلیجر. کوئی ایسی چیز جو آج آپ کو بہت بری لگتی ہے, جس کو کرنے میں مزہ نہیں آتا, ہو سکتا ہے 6 ماہ بعد you would enjoy that. اب بچپن میں کئی ایسی چیزیں ہوں گی جن کو کرنے میں آپ کو بڑا مزہ آتا ہوگا, لیکن اب آپ ان چیزوں سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. سو اینی ویز لیٹس سی پیشن آف اور نیشنل ہیروز. اب میں کچھ ہیروز کا نام لوں گا, آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ ان ہیروز میں کس قسم کا پیشن تھا. پیشن تو تھا سب میں, پیشن کی بہت ساری قسمیں. بعض کا آپ کو کسی پہ ترس آیا تو آپ نے اسی پیشن کو لے کے ایک بہت بڑے مشن کا بیڑا اٹھا لیا. بالکل اسی طرح آپ کو کسی اپنی سچویشن پہ غصہ آیا, بہت غصہ آیا کہ یار یہ میری کیا زندگی ہے, اس غصے کے پیشن کو آپ نے یوز کیا اور اپنے پرپس کو اچیو کر لیا. سو دا فرسٹ ون از سر سید احمد خان, ایجوکیشن. اب ان کی پین کیا تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, باقی ہندوؤں سے انگریزوں سے پیچھے ہیں, اگر یہ پڑھ لکھ جائیں گے. اور 2 قومی نظریہ کس نے دیا تھا؟ سر سید احمد خان نے. I mean it all started from there. So سر سید احمد خان کا کیا پیشن ہو سکتا ہے؟ سوچیں کیا پیشن ہوگا؟ To educate others, right? And then he felt the pain of the nation. ان کا پیشن کیا تھا کہ میری قوم پیچھے رہ گئی. ان کا پیشن کیا تھا؟ مسلمان جو ہے تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ گئے. ان کا پیشن کیا تھا؟ مسلمانوں کو انگلش نہیں آتی, مسلمانوں کو جابز نہیں دی جاتی. تو that was actually what he felt. اور یہ جو ہے نا سارے کے سارے کام اور ساری کی ساری جو سوچ تھی وہ ان کے پیشن کے پیچھے تھی, and then he went ahead with that. Second, علامہ اقبال. علامہ اقبال کی جو پوئٹری ہے نا, it is full of passion, full of passion. کوئی بھی شعر اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو خود ہی پتا چلے گا کہ اس میں کیا پیشن ہے. فلسفی ہے, اس میں سائیکالوجی ہے, اس میں بہت کچھ ہے. سو آپ کے خیال میں کیا علامہ اقبال کا پیشن ہو سکتا ہے قوم کے لیے؟ لوگوں کے شعور کو بہتر کرنا, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا. اب قائد اعظم نے پاکستان بنایا, لیکن خواب کس نے دیکھا؟ علامہ اقبال نے. اور وہ خواب انہوں نے ہمیں بھی دکھایا, کیسے؟ اپنی شاعری سے. مطلب وہیں سے سر سید احمد خان سے کام کا آغاز ہو گیا, علامہ اقبال نے اس کو مزید پروان چڑھایا, اور قائد اعظم نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا. In the same way we got the example of قائد اعظم. اب میں نے وہ قائد اعظم کو 3rd نمبر پہ اس لیے رکھا ہے, سب سے پہلے سر سید احمد خان تھے, پھر علامہ اقبال, اینڈ دین قائد اعظم. اب آپ کو کیا لگتا ہے قائد اعظم کو پاکستان بنانے میں کوئی پیسے کا لالچ تھا؟ کیا ان کو کسی نے کہا تھا کہ جی آپ پاکستان بنائیں, آپ کو اتنے لاکھ مل جائیں گے؟ پیشن جو ہے نا, پیشن مطلب اس کے سامنے پیسہ بے معنی ہے, رائٹ. اور پیسے سے پیشن نہیں پیدا ہو سکتا, جو مرضی کر لیں پیسہ دے کے نا آپ پیشن. میں نے وہ ایک کلاس پڑھائی تھی 24 گھنٹے کی, رائٹ, ریکارڈ بنایا تھا. 24 گھنٹے مسلسل میں نے کھڑے ہو کے پڑھایا تھا, اور ایک پوری کلاس تھی, اس کلاس کو پڑھایا, 1 روپیہ نہیں ملا تھا. پیشن کہ جی یہ کام کرنا ہے. اور اسی کالج میں کوئی 2-3 سال کے بعد انہوں نے ایک اور ٹیچر سے کہا کہ جناب آپ یہ کلاس پڑھا دیں 24 گھنٹے کی, آپ بھی ریکارڈ بنائیں. وہ اسد یعقوب نے بنایا تھا, آپ بھی کریں. اس نے کہا پاگل ہو گئے. پھر اس نے کہا اچھا مجھے کیا ملے گا, کتنے پیسے ملیں گے؟ اور وہ جو میں نے دیکھیں 24 گھنٹے کی کلاس, آپ کبھی بھی پیسے کے لیے پڑھا ہی نہیں سکتے. کوئی کتنے پیسے دے دے گا, 10,000 20,000 30,000 40,000, آپ کے اندر وہ موٹیویشن آئے گی نہیں. موٹیویشن پیسے سے نہیں آتی, رائٹ. اوکے لیٹس گو اہیڈ. جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں کوئی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, there will be the passion which is the most important thing. عبدالستار ایدھی, اب میں نام لیتا جا رہا ہوں, آپ کے ذہن میں پیشن آتا جا رہا ہے کیا ہوگا. عبدالستار ایدھی, کسی کی غربت دیکھی, رائٹ, ہیومینیٹیرین, فلینتھراپسٹ, ایگزیکٹلی, کہ کسی کو دیکھا کوئی غریب ہے. مطلب آغاز کیسے کیا ہوگا؟ عبدالستار ایدھی کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں, آغاز کیسے کیا ہوگا؟ کوئی ایک دن دیکھا ہوگا کسی غریب پہ, ان کو بہت ترس آیا ہوگا
کسی بھوکے کو دیکھا ہوگا یا کسی لاوارث کو دیکھا ہوگا, اور وہیں سے کرتے کرتے ایک پیشن آیا کہ یار مجھے اب کچھ کرنا ہے. تو یہ اس طریقے سے آپ کے اندر پیشنز جو ہیں they actually get generated. And then عمران خان, میں عمران خان کے پولیٹیکل کیریئر سے پہلے کی بات کروں گا. عمران خان کے پولیٹیکل کیریئر سے پہلے پاکستان کا پہلا کینسر ہاسپٹل کس نے بنایا؟ عمران خان. اور پیشن کہاں سے آیا؟ ان کی اپنی مدر کو کینسر تھا. ایسے ہی ہے نا, عمران خان کی مدر جو ہیں شوکت خانم, ان کو کینسر تھا اینڈ شی ڈائیڈ آف کینسر. اور دیکھیں وہاں سے, اس پین سے, اپنی ماں کی پین سے اس بندے نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے, اور اس پیشن کے پیچھے پوری قوم نے اس کا ساتھ دیا اینڈ ہی میڈ دا ہاسپٹل. اب اگر عمران خان کے اندر پیشن نہ ہوتا, he could never make the hospital. I mean اتنا بڑا کام, پورا کینسر ہاسپٹل بنا دینا, وہ بھی اس دور میں جب عام ہمارے ہاسپٹلز ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے تھے. He made the cancer hospital. So I mean what I want to say, passion آپ سے ایسے 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 کام کرواتا ہے کہ آپ کی سوچ بھی دنگ رہ جاتی ہے. آپ خود سے حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ میں نے کی ہے, یہ کام مجھ سے ہوا ہے, حیرت ہے ویسے میں پتہ نہیں کیسے کر لیا. سو وہ ایک ایسی پاور ہے. پیشن کے بارے میں کہتے ہیں اٹس بیسکلی دا فیول آف دا سول. آپ کی جو روح ہے نا, اس روح کا جو فیول ہے وہ پیشن ہے. تو وہ آپ سے آٹومیٹکلی, آئی مین اٹس اے ڈرائیونگ فورس جو آپ کو چلاتی ہے اور آپ سے یہ سارے کام کرواتی ہے. اوکے, اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو فائنڈ پیشن. مطلب ہم بڑا سسٹمیٹکلی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھا پیشن کیا ہے, اس کے بعد پھر کچھ مثالیں دیکھیں پیشن کی. اب ہم دیکھیں گے کہ پیشن کو آپ نے تلاش کیسے کرنا ہے. اب آپ کی اپنی بیسیکلی پتہ ہے کیا ہے, کوئی آپ کو شاید نہ بتائے, آپ نے خود سے دیکھنا ہے کہ میری زندگی کا پیشن کیا ہے. ایک اور بات میں آپ سے شیئر کروں گا, 1998 میں یو ایس اے میں تقریباً کوئی اگر 1 لاکھ کے قریب بزنس چل رہے تھے نا, 1 لاکھ کے قریب بزنس چل رہے تھے. ان 1 لاکھ بزنسز میں سے 50% بزنسز ایسے تھے جو لوگوں کی ہابیز اور پیشنز پروفیشن میں کنورٹ ہوئے تھے. اب اکثر کیا ہے, آپ کا ایک پیشن ہے, اور اگر آپ کا پیشن پروفیشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے, یقین کریں آپ دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان ہیں. میں ریپیٹ کروں گا, اگر آپ کا پیشن آپ کا پروفیشن بن جاتا ہے. آپ میں سے کسی کو گارڈننگ کا شوق ہے, پودے رکھنے کا, اور وہ آپ کو ہے, آپ صحیح طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. جس کو گارڈننگ کا شوق ہوتا ہے نا, پیشن ہے. اب گارڈننگ کا جس کو شوق ہے, وہ پودے اس کے لیے اس کے بچوں کی طرح ہیں. وہ جو پودے اس نے لگائے ہیں نا, جن کو وہ روز پانی دیتا ہے, ان کا خیال کرتا ہے, اگر کوئی آ کے کوئی پتا بھی توڑ دے نا وہاں سے, تو اس کو بہت برا فیل ہوتا ہے, رائٹ. اور وہی گارڈننگ اگر آپ کا پیشن ہے, اور کرتے 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 آپ نے ایک چھوٹی سی نرسری بنا لی, اور بڑی مہنگی قسم کے اقسام کے جو پودے ہیں وہ آپ نے بیچنے شروع کر دیے, اس سے آپ کو پیسہ ملنا شروع ہو گیا. یو ول بی دا لکیسٹ پرسن ان دا ورلڈ, کہ آپ کا جو پیشن ہے وہی آپ کا پروفیشن بن گیا. تو یو ایس اے میں 1998 میں 50% لوگوں کے جو پیشن تھے وہی ان کے پروفیشنز بنے ہوئے تھے. they were making money out of it. اب فرض کریں ان کو کوکنگ کا شوق ہے, right. there's another good example. 25 سالہ ایک خاتون تھی, اور she got married at the early age and she was quite young. ایک دفعہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک پارٹی میں گئی, تو وہاں پہ ایک خاتون نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتی ہو. اس نے کہا کہ میں بس ہاؤس وائف ہوں, گھر میں کوکنگ وغیرہ کرتی ہوں, اور کیا کرنا. اس خاتون نے اس کو اچھی خاصی سنائی کہ تم اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہو, یہ کیا کر رہی ہو, گھر میں بچے پالنا, کوکنگ کرنا, یہ کوئی کام ہے کرنے والا, تمہیں کچھ کرنا چاہیے, تم اپنی زندگی کو برباد کر رہی ہو. تو اس عورت نے سوچا کہ کیا واقعی وہ ٹھیک کہہ رہی ہے. اب اس کی جو وہ تھی نا سرزنش, اس سرزنش کا نتیجہ یہ نکلا, اس نے سوچنا شروع کیا کہ میں کیا کر سکتی ہوں. اور وہ اپنی کہانی اس نے خود ہی لکھی. اس نے بتایا کہ مجھے نا کوکیز بنانے آتے تھے بڑے اچھے, جس کو ہم خطائی کہتے ہیں, امریکن انگلش میں اس کو کوکیز کہتے ہیں. تو اس کو بڑے اچھے کوکیز بنانے آتے تھے. تو اس نے کیا کیا, ٹرائل بیس پہ کوکیز بنا کے ارد گرد کی جو دکانیں تھی وہاں پہ رکھوانے شروع کیے. وہ کرتے کرتے اس کے کوکیز اتنے چلے کہ ایک پورا مشہور امریکہ کا بسکٹ کا برانڈ بن گیا, پورا برانڈ بن گیا. اور اس کا پیشن کیا تھا, پیشن تھا کوکنگ. اور اسی پیشن کو جب اس نے پروفیشن بنا لیا, I mean the luckiest person you are. پتہ کیا ہوتا ہے, جب آپ کا پیشن آپ کا پروفیشن بن جاتا ہے تو پھر آپ کو کام نہیں کرنا پڑتا. اور ترقی تبھی ہوتی ہے جب آپ کا پروفیشن پیشن ہے یا پھر آپ کا پیشن پروفیشن ہے. ادروائز ایک ایوریج سی لائف گزار کے, ایک ایوریج سا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, آگے چل کے کوئی جاب کر رہے ہیں, ایک ایوریج سی آپ کی لائف ہوگی, وہ گزار کے آپ چلے جائیں گے. انلیس, I mean اسی لیے انگلش میں کہتے ہیں نمبر 1 love what you do.
love what you do or do what you love. کہ دونوں میں سے ایک کام ہو, یا تو اگر میں یہ جاب کر رہا ہوں, اگر یہ میرا پیشن نہیں ہے تو مجھے اس جاب سے پیار کرنا ہے, مجھے اس جاب کو اپنا پیشن بنانا ہے. اور سیکنڈ, اگر میرا پیشن ہی میری جاب ہے تو پھر تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. سو اینی ویز, ہاؤ ٹو فائنڈ یور پیشن. پیشن جو ہے بعض اوقات کامیابی سے آتا ہے. آپ کوئی کام کرتے ہیں, اس کام کو کرنے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو وہاں سے جسے کیا کہتے ہیں کک مل جاتی ہے, رائٹ. وہ کک مل جاتی ہے تو پھر اب دیکھیں, آپ نے ایک دفعہ محنت کی, آپ نے کبھی پڑھائی میں محنت نہیں کی, ایک دفعہ امتحان سے ایک ماہ پہلے آپ کو پتہ نہیں کہاں سے جنون چڑھا کہ میں محنت کر کے دیکھتا ہوں, محنت کی, اس کے بعد آپ کے گریڈز اچھے آ گئے, تو وہ چیز جو ہے نا آپ وہیں سے آپ کو کک مل گئی, اب آپ کرتے رہیں گے اسی طریقے سے, اسی پیٹرن پہ. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ جو بچے کلاس میں فرسٹ پوزیشن لیتے ہیں, فرسٹ پوزیشن کا جو ہے نا چسکا پڑ جاتا ہے, اس کے بعد پھر وہی بچہ اگلی کلاس میں بھی فرسٹ یا سیکنڈ پوزیشن لے گا, اگلی کلاس میں بھی لے گا, کیونکہ اس نے اپنے لیے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے, اینڈ دین ہی از گوئنگ ٹو فالو دیٹ. اوکے, چائلڈہڈ از ویئر پیشن گوز ٹو ڈائی. اب بچپن میں کیا ہوتا ہے, آپ کے پیشنز ہوتے ہیں. کبھی کسی بچے سے سنیے گا کوئی بات کہ بیٹا آپ کیا کرنا چاہتے ہو, بیٹا آپ کیا کرو گے, آپ کو بڑی بڑی باتیں بتائے گا, لیکن کیا ہوتا ہے ہمارے ارد گرد کے لوگ, ہم خود لوگ بچوں کو سنب کر دیتے ہیں. تو چائلڈہڈ میں جتنے بھی آپ کے وہ پیشنز یا جتنی بھی چیزیں جو آپ کا بچے سے پوچھے کیا کرنا ہے, پائلٹ بنوں گا, رائٹ. اب ایک بچہ ہے, اگر اس کو اینک لگی ہوئی ہے, رائٹ, اور وہ کہتا ہے جی میں آرمی میں جاؤں گا, تو دائیں بائیں سے لوگ کہیں گے آپ آرمی میں جا ہی نہیں سکتے, آپ کو تو اینک لگ گئی ہے, آپ کو کچھ اور کرنا چاہیے, آپ کو یہ کرنا چاہیے, آپ کو وہ کرنا چاہیے. تو وہاں پہ آپ کے بہت سارے, چائلڈہڈ از اے ٹائم جب آپ کو سب کچھ پاسبل لگتا ہے. بچے کے لیے پوچھیں گے بھی ہر چیز پاسبل. اب ہم لوگ جس سٹیج پہ آ گئے ہیں نا, ہمارے پاس ممکنات کم ہیں, ناممکنات زیادہ ہیں. اب ہم لوگ تبھی ایک ایوریج سے لائف گزار رہے ہیں, ایک ہی ٹریک پہ ہماری لائف پچھلے 2-4 سال میں چل رہی ہے, کیونکہ ہمارے پاس آپشنز جو ہیں وہ کم ہیں. اینڈ دین پیشن کین بی کریٹڈ. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو کالج ڈراپ آؤٹس ہیں, جن کو کالج سے نکال دیا گیا, ہارورڈ سے کس کو نکالا گیا تھا, بل گیٹس کو ہارورڈ سے نکال دیا گیا, رائٹ. اینڈ دین وٹ ہی ڈیڈ, اٹس آل ان فرنٹ آف یو, رائٹ. سو یو سو وٹ دا پیشن کین ڈو. اوکے, alright, now let's see. ہمارے پاس ایک ہے پیشن میٹر. پیشن میٹر کیا ہے, وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے پیشن کا لیول کیا ہے, right? So it's going to be a sort of a passion meter. اب آپ نے خود سے سوچ کے مجھے بتانا ہے کہ وہ کون سی چیز ایسی ہے جس کو کرتے ہوئے آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں لگتا. کون سی ایکٹیویٹی ایسی ہے جس کو کرتے ہوئے آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں لگتا. قطع نظر آپ سب لوگوں سے ایک جنرل سی بات کروں گا. جیسے ہمارے پاس یہ ہے نا, موبائل ایک ڈیوائس ہے, رائٹ. اب موبائل پہ آپ گھر والوں سے بات کر رہے ہیں, ایک چیز ہے, 2 منٹ بات کر لیں گے, 4 منٹ بات کر لیں گے, 5 منٹ بات کر لیں گے. لیکن اگر کسی خاص شخص سے بات کر رہے ہیں, رائٹ, اور وہ بھی آپ کے موبائل میں پیکج بھی ہے, تو پھر یقین کریں ایسا ہوتا ہے کہ ساری رات گزر جاتی ہے اور بندہ کہتا ہے اچھا دن ہونے بھی والا ہے. تجربے کی بنیاد پہ نہیں بتا رہا, آبزرویشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں. ہوتا ہے نا ایسا کہ جب دونوں طرف باتیں شروع ہوتی ہیں کرتے کرتے, اور اس وقت گھنٹے جو ہیں وہ منٹس میں آ جاتے ہیں, رائٹ. گھنٹے جو ہیں وہ منٹس میں آ جاتے ہیں اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا. آپ دیکھتے ہیں اچھا تو فجر کی اذانیں ہونے لگ گئی ہیں, یہ تو یہ ہونا. تو وہ کیا ہے, دیر از اے ویری اسٹرانگ پیشن آف لو, کہ جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کیسے گزر جاتا ہے. تو پہلا پیشن کو چیک کرنے کا جو میٹر یہ ہے, وہ یہ چیک کریں کہ آپ کا کون سا کام دن بھر میں جو آپ کا شوق ہے یا آپ کی ہابی ہے, جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کیسے گزر گیا. ایسا کون سا کام ہے, کوئی ایک بتائیں گے؟ ٹیچنگ. ویری گڈ. کہ آپ ٹیچنگ کرتے ہیں, پڑھاتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیریڈ کیسے گزر گیا. اور یقین کریں دیر آر مینی ٹیچرز جو پلاننگ کر کے جاتے ہیں کہ ہم نے 40 منٹ کا پیریڈ کیسے گزارنا ہے, رائٹ. اور اسکول میں اگر صبح 8 بجے سے 2 بجے تک آپ اگر اسکول میں پڑھا رہے ہیں تو پلاننگ کر کے جاتے ہیں بس یہ ٹائم کسی طرح سے گزر جائے. کلاس میں تو 40 منٹ کا ٹائم نہیں گزرتا. اور اکثر اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو یہ ٹائم بہت لمبا لگتا ہے, لیکن ان کے لیے آپ دیکھیں دس از اے ویری گڈ تھنگ کہ ٹیچنگ کرتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کہاں چلا جاتا ہے. اور بتائیں, اور اس کے علاوہ ریڈنگ. ویری گڈ. ناؤ اٹس another thing, اٹس another passion کہ آپ کے پاس کتاب ہے اور آپ کتاب پڑھ رہے ہیں اور 1 گھنٹہ گزر گیا, 2 گھنٹے, 3 گھنٹے, اور آپ کہتے ہیں اچھا. اور پھر جب آپ کا پیشن ہوتا ہے نا, یقین کریں آپ کو کھانا پینا بھولا ہوتا ہے, کھانا پینا بھی آپ کو بھولا ہوتا ہے. اتنا اسٹرانگ آپ کا پیشن ہے. آپ کا پیشن, آپ پیشن کی وجہ سے بھوک برداشت کر سکتے ہیں, آپ پیاس برداشت کر سکتے ہیں, آپ گرمی برداشت کر سکتے ہیں, آپ کو گرمی بھی نہیں لگے گی اگر آپ کا پیشن اسٹرانگ ہے تو. اچھا ایک چیز یہ ہوگی,
पैशन का मीटर ये है कि कोई ऐसा काम जिसको करते हुए वक्त को पर लग जाते हैं, वक्त फौरन गुजर जाता है, इसका मतलब है कि दैट इज योर पैशन. सेकंड है, व्हाट डू यू फील सैड अबाउट व्हेन यू हैव टू स्टॉप डूइंग दैट थिंग. कौन सी चीज ऐसी है कि जिस दिन आप वो ना करें ना, आपको बड़ा अफसोस होता है कि यार आज वॉक मिस हो गई, या फिर आज मैंने एक पेज भी नहीं पढ़ा, या फिर आज मैंने एक क्लास भी नहीं पढ़ाई. कौन सी चीज ऐसी है? सोचें जरा आपकी जिंदगी में कौन सी चीज ऐसी है कि जिस दिन आप वो ना करें ना तो आपको अफसोस लग जाता है कि ऐसा क्यों हुआ. अब मैं बताऊं अपनी ऑनेस्टली, अगर कोई सैटरडे मिस हो जाए ना सेमिनार से तो मुझे दुख लग जाता है. अब अगले सैटरडे को आई हैव टू अटेंड अ वेडिंग, और मैं इनसे कह रहा था अच्छा पहले कर लें बाद में कर लें, इन्होंने कहा सर शादी जाएं अटेंड करें और उसके बाद एक सैटरडे ऑफ करके अगले सैटरडे को कर लेंगे, डोंट वरी. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जी बस कुछ ऐसा हो कि मिस ना हो जाए. हफ्ते का एक दिन होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे. सो आपने ये देखना है कि व्हाट इज इट कि अगर आप वो काम ना करें तो आपको दुख लग जाए कि यार आज मैंने ये काम क्यों नहीं किया. अगर कोई शख्स रेगुलर बेसिस पे नमाजें पढ़ता है ना, और अगर उसकी एक नमाज कज़ा हो जाती है, उसको बड़ा दुख लगता है कि यार मेरी तकबीर उला छूट गई या मेरी नमाज कज़ा हो गई. और अगर कोई शख्स रेगुलर बेसिस पे यानी कोई भी काम करे, दैट इज व्हाट यू कॉल पैशन. अच्छा जी, एक चीज और, पैशन का टेस्ट, पैशन का मीटर है, हम वो चेक कर रहे हैं. व्हाट कैन यू डू फॉर फ्री. मुफ्त में आप क्या कर सकते हैं. यानी अब सोचें कि वो कौन सा काम है जो आप मुफ्त में भी कहेंगे हाँ यार मैं तैयार हूं, मुझे ले जाओ. राइट, क्या कर सकते हैं मुफ्त में बताएं. गाना गा सकते हैं. ओके, दैट्स योर पैशन कि मुफ्त में गाना गा सकते हैं. जी आप क्या कर सकते हैं. टीचिंग कर सकते हैं मुफ्त में. वेरी गुड. हाँ जी, यहां पे कुछ बताएं. टू लर्न सम स्किल्स इन इंडस्ट्री. ओके, लेकिन आपने अपनी सर्विसेज देनी है फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको याद है जो अर्थक्वेक आया था पाकिस्तान में 2005 में, शायद 2005 का जो अर्थक्वेक था, इतने वॉलंटियर्स गए थे हर इलाके से, हर मोहल्ले से ट्रक भर भर के लोग सामान लेके गए थे, और उसमें यंगस्टर्स की इतनी बड़ी तादाद थी. और वो आपको क्या लगता है कि उनको पैसे मिले थे? उन्होंने बल्कि खुद से पैसे इकट्ठे किए. और वो एक ऐसा दौर था जिसमें ट्रक ड्राइवर्स ने बड़ा सीजन लगाया था. ट्रक ड्राइवर्स ने उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए एंड दे चार्ज सो मच मनी. कराची तक से लोग सामान लेके काफलों के साथ जहां पे जलजला आया था वहां तक लेके गए. अब आपने ये देखना है, आपको कहे जी जलजला आया या सैलाब आया और ये काम करना है, आप उसके लिए तैयार हो जाएंगे. इसका मतलब है कि आपके अंदर जज्बा है, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं आप, और फिलैंथ्रोपी आपके अंदर है कि मैंने कुछ करना है लोगों के लिए. किसी गरीब को आपने देखा, किसी नाबीना को आपने सड़क क्रॉस करवा दिया, किसी भूखे को आपने खाना खिला दिया. सर्दी का मौसम है, आपने किसी को देखा उसके पांव में जूती नहीं है, आपने उसको जूता ले दिया. सो ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली मैटर, बट यू गॉट टू सी व्हाट कैन यू डू फॉर फ्री. एंड आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ. आई डिड अ सेशन इन खैबर पख्तूनख्वा एंड वेयर माई एक्साइटमेंट वॉज कि जी मैं एक कंपनी में जाके सेशन कर रहा हूं खैबर पख्तूनख्वा में. आई वेंट अप देयर एंड आई डिड दैट सेशन, और उस सेशन के पता है मुझे कितने पैसे मिले? कुछ भी नहीं. लेकिन मेरी जो एक्साइटमेंट है वो क्या थी कि मैं केपीके में जाके एक सेशन करने लगा हूं, एंड दैट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. और फिर उस सेशन में कितने लोग आ गए? इट वाज देयर इन सवात. सवात में एक सेशन था, हमने एक जगह पे रखा था 2 घंटे का, एंड आई वेंट अप देयर एंड आई कंडक्टेड दैट सेशन. आई वाज क्वाइट एक्साइटेड कि जी, एंड दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई योर पैशन. लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर्स देता हूं, उसके बाद गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, देयर आई गिव द लेक्चर एंड आई गेट पेड क्वाइट हैंडसमली, राइट. बट एक्चुअली the passion I feel when I am conducting, और मैं बहाने ढूंढता हूं कि कुछ मिले where I am going to deliver a lecture on something. And I tell you one thing, the lectures I deliver over there, उसके लिए मुझे कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, कुछ भी, वो सब कुछ तैयार हुआ है. अभी ये जो हम सेशन कर रहे हैं, इस सेशन के लिए सबसे पहले मैंने ये बुक पढ़ना शुरू की. दिस बुक इज पैशन क्वोशिएंट. अब एक आपका IQ होता है और चीजें हैं, EQ है एंड ऑल दैट. आई रेड दिस बुक पैशन क्वोशिएंट, ऑल्दो कि जो मैं बातें कर रहा हूं इस बुक में से नहीं है. ये सारी किताब पढ़ने के बाद एक माइंडसेट तो बन गया, लेकिन मुझे अंदाजा हुआ कि आई कैन से मच बेटर थिंग्स देन दिस बुक, सो आई वेंट अहेड विद दैट. एनीवेज, ओके, व्हाट डू यू स्पेंड मनी टू डू. अब वहां से भी आपके पैशन का पता चलता है कि आप किसी चीज के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, राइट. यानी जो कबूतरबाज है वो किस पे खर्च करता है पैसा? कबूतरों पे, कबूतर खरीदने पे, उनको दाना डालने पे, राइट. एक जो बंदा किताबें पढ़ने वाला है वो क्या करता है, किस पे खर्च करेगा? किताबें खरीदने पे, राइट. और वो नहीं देखेगा कि इतने पैसे लग रहे हैं, ये हो रहा है. दिस इज अगेन यू कैन फाइंड योर पैशन. एंड व्हाट डू यू लव, लाइक, वांट, बिलीव एंड एक्साइटेड टू डू. कोई ऐसा काम जिसको करके आपको मजा आता है. वीडियो गेम्स खेलने का है किसी को शौक? मोबाइल गेम्स
खेलते हैं आप में से कोई? ओके वेरी गुड. कौन सी गेम खेलते हैं? सबवे सर्फर. अच्छा वो तो आसान है, ऐसे ऐसे ही करना है. आप कौन सी खेलते हैं? फायर फाइटिंग. अच्छा फायर फाइटिंग. ओके ओके दैट्स गुड. सो सी दैट आई मीन दिस इज व्हाट यू लव. अब सबवे सर्फर खेलते हुए वक्त कहां गया पता ही नहीं चलता, राइट? मतलब इट्स समथिंग यू लव, इट्स समथिंग यू लाइक और इट्स समथिंग यू वांट. ओके एंड वेयर डू यू फियर जजमेंट? अब आप सबवे सर्फर खेलते हैं, कैसा लगेगा आपको कि मैं कहूं कि ये क्या सारा दिन सबवे सर्फर पे लगा रहता है और कोई काम ही नहीं है इसको? गुस्सा आएगा ना? जजमेंट हो रही है ना. यानी आपकी जो हॉबी है, आपका जो पैशन है, अब एक बंदे का पैशन है, फर्ज करें कि यासीन का पैशन है कबूतर रखना, और उसके अब्बू कहते हैं ये क्या बदतमीजी है, सारा दिन छत पे रहता है, नीचे भी हो तो इसकी नजरें ऊपर ही होती हैं, देखता रहता है. आई मीन आपको ना जो आपका पैशन होता है ना, उस पैशन को आप कभी भी जजमेंट के लिए पेश नहीं करते. कोई भी आपका पैशन हो. अब फर्ज करें आपका पैशन क्रिकेट खेलना है, आपके पेरेंट्स कहेंगे दोपहर में भी खेलते रहते हो, पागल हो, गर्मी लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सख्त सर्दी में भी क्रिकेट खेल रहे हो, लेकिन आपका पैशन है. तो आपको जो लोग उसको जज करेंगे ना, जो आपको बताएंगे कि ये अच्छा है या बुरा है, यू विल नेवर लाइक दैट. तो ये भी एक पैशन की आइडेंटिफिकेशन है, पता चलता है व्हेन पीपल आर जजिंग व्हाट यू आर डूइंग. ओके एंड व्हाट इज योर मैसेज टू द वर्ल्ड एंड व्हाट वाज योर ड्रीम करियर एज अ किड? ओके नाउ वी गो अहेड. अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं और उस एक्सरसाइज के बाद हम लोग एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी करेंगे. हाउ टू फाइंड योर मोटिवेशन. यानी अब आपने ये देखना है कि आपकी मोटिवेशन जो है वो कहां से आएगी, राइट? इसमें बेसिकली देयर वाज अ बुक. द टाइटल ऑफ द बुक इज सीक्रेट्स ऑफ 6 फिगर विमेन. अब ये फिगर से गलत साइड पे नहीं जाइएगा. सीक्रेट्स ऑफ 6 फिगर विमेन. 6 फिगर, ये जो फिगर्स है ना सैलरी में अगर 5 फिगर्स हो तो उसका मतलब है कि वो 10,000 या उससे ज्यादा है. 6 फिगर्स हो तो उसका मतलब है 100,000 या उससे ज्यादा है. सो द सीक्रेट्स ऑफ 6 फिगर विमेन, देयर इज अ बुक बाय बारबरा स्टेने, और उसमें उसने वो एक एक्सरसाइज बताई. मुझे वो एक्सरसाइज काफी अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलें हम अपने इस सेशन में जो है एक्सरसाइज को करेंगे. अच्छा आपने क्या करना है, डिवाइड योर लाइफ इनटू थर्ड्स. जितनी आपकी अभी एज है ना, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, जो आपकी एज है उसको 3 पे डिवाइड कर लें. हो गया? फिगर सामने आ गया. यानी उसका जो 1/3 फर्स्ट करें अगर किसी की एज 36 है फॉर एग्जांपल, तो 12 यानी 1 से लेकर या 0 से लेकर 12 तक, उसके बाद 13 से लेकर कहां तक जाएगा? 24 तक जाएगा, और फिर 25 से 36 तक, राइट? 3 पार्ट्स में अपनी लाइफ को डिवाइड कर लेंगे. बेशक जाके कीजिएगा एक्सरसाइज. नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप. देन यू नीड टू रिकॉल योर पास्ट, कि जब मैं 1 साल से लेकर 12 साल तक की एज में था, तो उस वक्त मेरा पैशन, मेरी एक्टिविटीज, मेरे शौक, मेरी सोच क्या थी 1 से 12 साल तक की उम्र में. सोचें जरा, कोई बता सकता है? आप लोग फर्ज करें अगर एवरेज एज 30 है या एवरेज एज जो है वो 24 है, तो 8 साल तक की उम्र में आपके पैशंस, आपका शौक, आपके मशगले, आपकी सोच क्या थी? कोई एक चीज बता दें. 8 साल तक की एज जो है ना बड़ी पर्सनल चीज है, मैं नहीं पूछूंगा किसी से भी, राइट? इट्स समथिंग पर्सनल, बट एनीवेज हम एस्यूम कर लेते हैं कि एवरेज जो एज है वो 24 है, राइट? तो 8 साल तक की उम्र में आपकी सोच क्या थी, आपका शौक क्या था, और ये सब कुछ. हाँ जी, कुछ समझ में आता है? खेल कूद ही था और कुछ भी नहीं था ज़हन में. थैंक यू. यस, क्रिकेट खेलना और आर्मी. 8 साल तक की उम्र में आर्मी का शौक था. गुड, आर्मी का था. यही था कि जो भी काम मिले स्कूल का या जो भी है बस उसे जल्दी करके खेला जाए. अच्छा, खेलने का शौक था, जान छुड़ाएं काम से और खेलें. जी, डॉक्टर बनने का. वेरी गुड. टीचिंग का था. पक्की बात है, शौक होता था पढ़ने का. ओके गुड जी. मैंने पढ़ने का शौक था, फ्री रहना के बस कुछ करना ना पड़े, आराम से बैठा रहूं. हाँ जी. क्रिकेट वो घर वालों ने डाला होता है दिमाग में, डॉक्टर, पायलट और जो भी है. ओके जी प्लीज. आवारागर्दी करना. ओके दैट्स ग्रेट, राइट. अच्छा, उसके बाद अगला जो स्टेप है, यानी 9 साल से लेकर तो 16 साल तक का, टीन एज भी आ गई बीच में. टीन एज में क्या था दिमाग में कि जी मैंने क्या करना है, क्या पैशंस थे? कोई पपी लव भी होगा, फर्स्ट लव भी होगा, इस तरह की चीजें, बट दे आर अगेन पर्सनल, हम उस साइड पे नहीं जाते. इसके अलावा क्या मशागिल थे आपके? जी
یہی تھا پہلے تو جیسے ڈاکٹر کا تھا, لیکن پھر یہ کہ جیسے جیسے میں میٹرک لیول پہ آیا پھر اس ٹائم میں ہمارا بزنس تھا بیکرز کا, اچھا تو پھر وہ مائنڈ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈائیورٹ ہونا شروع ہو اوکے اوکے کی جگہ جو ہے نا رائٹ 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 ٹھیک ہے. اینی ون ایلس؟ اچھا آپ میں سے کوئی ہے جس کا شدت سے اس وقت چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے؟ شدت سے, جلدی سے بتا دیں, جلدی سے جلدی سے. میں پھر پوچھ رہا ہوں, شدت سے دل چاہ رہا ہے؟ تھوڑی سی شدت بھی نہیں, کسی میں بھی نہیں ہے. ہاں, I just want to give this cup of tea to someone. جی پلیز جلدی کریں, جلدی 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 جلدی. وہ بیٹھا ہوا ہے, آ جاؤ بھائی. دیکھا اس سے پوچھا بھی نہیں ہے اور اس نے اپنی شدت کا اظہار. یہ ہوتا ہے پیشن. This is what we call passion. آ جائیں یہ لے لیں پلیز. پہلے آپ کو ہنساؤں یا رلاؤں؟ ہاں, ہنسنا چاہیں گے پہلے یا رونا چاہیں گے؟ یا let's go back into the past, right? You're going to think about your childhood. اپنے بچپن کے بارے میں سوچیں اور اپنی جو آپ کو لاسٹ برتھ ڈے ایک بچے کے طور پہ آپ نے سیلیبریٹ کی تھی, کوئی ایک برتھ ڈے یاد ہے؟ کوئی ایک اپنی سالگرہ جو آپ نے منائی ہو بچپن میں being a child, کوئی ایک یاد ہے وہ آپ کو؟ نہیں یاد؟ سالگرہ منائی کبھی کہ نہیں منائی؟ منائی نہیں ہے کبھی؟ یا اس دن کے حوالے سے کوئی اسپیشل فیلنگ یا کسی بچے کو سالگرہ مناتے ہوئے دیکھا ہے؟ چلیں شکر ہے. رائٹ, سو امیجن یور سیلف بینگ دیٹ چائلڈ. اب 1 منٹ کے لیے یہ پین وغیرہ سب نیچے رکھ دیں, ٹھیک ہے؟ 1 منٹ کے لیے کرسی پہ پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں آرام سے, اینڈ یو آر گوئنگ ٹو تھنک اباؤٹ یور اون برتھ ڈے, کہ آپ کی اپنی سالگرہ ہے, رائٹ, اینڈ یو آر ویری ایکسائٹیڈ دیٹ اٹ از یور برتھ ڈے. اور پھر آپ نے اس ایکسائٹمنٹ میں کچھ ڈیسیژنز لینے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا, اور بھول جائیں ساری چیزیں کہ آپ کی ابھی ایج کیا ہے, آپ کی سٹیج کیا ہے, زندگی کے کس فیز میں ہے. یو نیڈ ٹو بیکم اے چائلڈ اگین. آپ میں سے کسی کا کوئی نک نیم ہے بچپن میں؟ کوئی نک نیم کیا تھا؟ منا. مننے, میری بات سنو مننے, میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اب تمہاری سالگرہ ہے, ٹھیک ہے؟ بھول جاؤ اپنے آپ کو کہ آپ ٹیچر ہو, آپ مننے ہو, اور آج ہمارے مننے کی سالگرہ ہے. آج ہمارے مننے کی سالگرہ ہے. تو یہ سارے ہی مننے ہیں جتنے بھی ہیں. منا ویسے کسی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ دیکھیں کتنا بڑا منا ہے, ہنسی جا رہا ہے, ابھی میں نے اس کو گدگدی بھی نہیں کی, رائٹ؟ تو آپ سب لوگ ہیں مننے, ٹھیک ہے؟ میں کہوں گا مننے, آپ نے کہنا ہے ہاں جی, رائٹ؟ مننے, منا بنو نا بھائی, ورنہ میں چوسنی منہ میں ڈال دوں گا. یہ ہم نے رکھا ہوا ہے سارا سامان, فیڈر بھی ہے نا, فیڈر بھی رکھا ہوا ہے, ابھی یہاں پہ فیڈر دے کے آپ کو سلا دوں گا. مننے بن جائیں, آنکھیں بند کرنی ہے, مننے بننا ہے. آپ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ ہونے لگی ہے, اور برتھ ڈے از اے ویری امپورٹنٹ ڈے. ابھی آنکھیں بند نہیں کرنی, وہ پہلے ہی پیشن میں جا کے ہی از آلریڈی گون. ابھی صبر کریں, رائٹ؟ آپ نے دیکھیں برتھ ڈے کا جو دن ہے نا, وہ ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں نے اپنے آنے والی زندگی میں کیا کرنا ہے, رائٹ؟ تو آپ آنکھیں بند کریں گے, آئی ول پلے سم میوزک, آپ برتھ ڈے سیلیبریشن کو فیل کریں گے, اس کے بعد 1 by 1 بتائیں گے کہ آپ نے کیا سوچا, اپنی لائف کے بارے میں کیا سوچا. ریڈی؟ اب ٹیک لگائیں, آنکھیں بند کرنا. ایز اے کڈ سوچنا ہے, ایز اے کڈ, کہ میں کیا کروں گا, میں نے کیا کرنا ہے, اور بالکل اپنے آپ کو فیل کرنا ہے وہی ساری جس گھر میں آپ رہتے تھے, جیسا انوائرمنٹ تھا, جیسی وہاں خوشبو آتی تھی, کھانا پکنے کی جو خوشبو, اس گھر کو پورے کو فیل کریں, اپنے بچپن کو, رائٹ؟ اوکے, لیٹس جسٹ ٹرائی دس ٹوگیدر. کلوز یور آئیز پلیز, کلوز یور آئیز. میں 1 سے 10 تک گنوں گا اور آپ بالکل ریلیکسڈ ہو جائیں گے. 1 2, اپنی باڈی کو ڈھیلا چھوڑ دیں, بالکل کندھوں کو بھی ڈھیلا چھوڑ دیں, بالکل ایزی ہو جائیں. 3 4, امیجن کریں اپنی چائلڈہڈ کو, اپنے بچپنے کو امیجن کریں. آپ ایک چھوٹے سے بچے ہیں, اپنے پیرنٹس کو سوچیں, اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں سوچیں, اپنے اسکول کے بارے میں سوچیں, اسکول کے ٹیچرز کے بارے میں, اپنے اسکول بیگ کے بارے میں سوچیں. اور آج ایک چھوٹی سی سیلیبریشن ہے جو ہم سیلیبریٹ کریں گے. ریلیکس یور سیلوز. 5 6 7 8 9 10. تو آج ہم سیلیبریٹ کریں گے آپ کی برتھ ڈے, اور آپ نے اپنی برتھ ڈے پہ سوچنا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور آپ اپنی لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ.
Okay, you can open your eyes. So, कुछ याद आया? गई हुई यादाश्त वापस आई? Did you think about yourselves? Right? कोई पैशन, एक पैशन बता दें जो आपको इस पूरे बर्थडे का सॉन्ग सुनते हुए आपके दिलो दिमाग पे गालिब आया हुआ था कि ये एक पैशन है जी. पैशन तो भी ऐसे पीछे नहीं आया, लेकिन कुछ चीजें याद आई हैं बचपन की. ओके ओके, वेरी गुड जी. ओके अच्छा, लालची हैं. हाँ, गिफ्ट ही याद आए आपको जी. प्लीज. केक का बहुत शौक था. केक का बड़ा शौक था, तो बर्थडे सॉन्ग सुन के केक याद आ गया. ओके जी, प्लीज. गिफ्ट था और फैमिली गैदरिंग और वो एनवायरनमेंट एक अच्छा. ओके ओके जी. कोई पैशन, कोई चीज ज़हन में आई हो, लेकिन ठीक है, बीइंग अ चाइल्ड यही चीजें ज़हन में आनी चाहिए. लव, सब लोगों का लव जो है. ओके. जिस तरह से मैं सेलिब्रेट करता था और जिसके लव से मेरे बहन भाई, पेरेंट्स करते थे, फ्रेंड्स होते थे. हाय हाय हाय, ग्रेट, लवली. मैं तो एंजॉय किया होगा. सही. आई मीन जो पैशन ऑफ लव था ना वो, और एक बच्चे के लिए कितना अच्छा होता है. कभी देखा है बच्चे को सारे ही प्यार करते हैं, कितना वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करता है. बाय ऑल मींस. गुड. प्लीज. केक याद आ गया आज, फिर केक का कुछ होना चाहिए. ओके ओके. अच्छा 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 अच्छा, स्कूल बना सकते. वेरी गुड. मनन. हाय 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 हाय, वेरी गुड. वाओ वाओ, वेरी गुड वेरी गुड. स्ट्रॉन्ग पैशन. वेरी गुड. प्लीज. सब लोग इकट्ठे रहते थे कि वो भी क्या दौर होता था. सब लोग इकट्ठे रहते थे. पहले दौर में घर छोटे होते थे, दिल बड़े होते थे. अब घर बड़े हैं, दिल छोटे हैं. ऐसे ही है ना. एक कमरे में सब लोग इजीली मैनेज कर लेते थे. अब अगर 5-5 भी कमरे हैं ना, मेहमान आ जाए तो मुसीबत पड़ जाती है. इनको कहां सुलाएं, क्या करें जी. वेरी गुड. वाकई यू विजुअलाइज दैट. वेरी गुड. पेरेंट्स ज्यादा खुश होते थे बर्थडे पे. ऐसे ही है बच्चों की बर्थडे पे, लेकिन बच्चे भी बड़े एक्साइटेड होते हैं. ये वेरी गुड. पेरेंट्स की खुशी याद आई. एक्सीलेंट. हाँ 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 हाँ, सोए तो नहीं हुए थे ना आप. वेरी गुड. पैशन ऑफ सोशलाइजेशन, कि सब लोग हैं, दोस्त भी हैं, फैमिली भी है, पेरेंट्स भी हैं. वेरी गुड. प्लीज. वेरी गुड. ओके ओके, तो वो याद आ गया सारा अभी. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. यस प्लीज, यू द लास्ट वन. ठीक है. ऑल राइट, फौजी बनना. चले अभी उस तरफ भी जाएंगे. विल गो टुवर्ड्स दैट साइड एज वेल. ईद कार्ड्स देने का. हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड. व्हाट अ लवली मेमोरी. वो मिलते थे ईद कार्ड्स, ऐसे खुलने वाले भी, और एक खाली कार्ड होता था, पोस्ट कार्ड जिसे कहते हैं ना. दैट वाज इवन अनदर वन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स अनदर पैशन. अब आपने क्या करना है, अब हम सब लोग खड़े होंगे. आई एम गोइंग टू प्ले नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान. राइट. आपने अकड़ के, पैशन के साथ, इमोशन के साथ, लव के साथ खड़े होना है. ठीक है. और फिर पूरे जो नेशनल एंथम है उसमें आपके दिमाग में कोई ना कोई एक चीज, एक पैशन, एक काम जो आपने अपने मुल्क के लिए करना है, वो आपके दिलो दिमाग पे हावी होना चाहिए. और जैसे जैसे कौमी तराने की आवाज आपके कान में पड़े, आपका वो जज्बा, जैसे होता है ना जंग के लिए नकारा बजाया जाता है, ढोल बजता है, और उससे क्या है कि लोगों के जज्बात जो है ऐसे तेज हो जाते हैं कि फिर वो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं. दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू. आर यू रेडी फॉर दैट? ओके.
हाँ जी, कुछ फील हुआ? क्या फील हुआ? मुल्क के लिए कभी नहीं हारना। मुल्क के लिए कभी नहीं हारना, एक्सीलेंट, वेरी गुड, दैट्स द पैशन, कि मुल्क के लिए कभी नहीं हारना। जी, इमोशनल और ये आया कि जैसे सारे लीडर्स स्ट्रगल की हमें स्ट्रगल करनी है, एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है, स्ट्रगल जो है उसको नहीं छोड़। अब ये देखें, ये चीजें आपके इमोशंस को ट्रिगर कर रही हैं, राइट? और आई एम क्वाइट श्योर कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कहेगा जी कुछ भी नहीं होगा, कौमी तराना सुना और कहे जी कुछ भी नहीं, अच्छा ठीक है, सही है, नॉर्मल है। नहीं, अगर इससे नहीं होता तो फिर आप हैं पैशनलेस, और पैशनलेस होना जो है ना, आई मीन इट्स जस्ट लाइक इक्वल टू एन एनिमल। एनिमल लाइफलेस, ये पैशनलेस इज नेक्स्ट टू बीइंग लाइफलेस। जी, और आपने क्या सोचा? सर मेरी बचपन से ख्वाहिश है कि मैं आर्मी में जाऊं, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी आर्मी में थे। माशाल्लाह, गुड वो अक्सर जंग में हिस्सा ले चुके हैं। गुड, तो उनसे मैंने सीखा और देखा उनको कि मुझे भी आर्मी में जाना चाहिए, और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं आर्मी मुल्क के लिए कुछ करूँ। वेरी गुड। बचपन में जब स्टार्टिंग में असेंबली में तो मेरी आवाज़ ही मैच करती, लेकिन फिर भी मैं तराना पढ़ने फौरन भाग जाया करता था। Good. जो स्टैंडिंग बच्चे होते थे कि मैंने भी पढ़ना है। एक्सीलेंट, मुझे याद है कि जो है ना वो कितना एक्साइटेड था कि मैंने जो है ना वो तराना पढ़ने ओके ओके, आगे जाना। गुड। जी प्लीज। मुझे जो चीज़ है वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत नजर आती है पाकिस्तान में। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि जिसमें कि बस कुछ ऐसा हो कि इस लेवल पे हो जो कि मैं लोगों को जो है रिक्रूट कर सकूँ, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। और फिर पता है कि जो आपके पैशंस होते हैं ना, और अगर वो पैशंस जुड़े हुए हैं पेट्रियोटिज्म के साथ, तो फिर ऐसी चीजें जो हैं वो आपको एकदम उभारती हैं। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, दैट्स नाइस। पाकिस्तान में गुर्बत खत्म करना चाहते हैं, वेरी गुड, मैं समझता हूँ कि मैं मोटिवेशन स्पीकर बनना। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मैंने देखा कि हर बंदे में गॉड की स्किल्स होती हैं। बिल्कुल होती हैं, छुपी होती है, बिल्कुल दबी होती है या डरी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरी ख्वाहिश है कि लोगों को यकीन दे सको। Very good. ट्रस्ट बना। एक्सीलेंट, वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट दैट, वेरी गुड। मैं सोच रहा कि सबको मिलकर पाकिस्तान को इससे भी मजीद हाँ, सबको मिलके पाकिस्तान को इससे भी आगे तक ले जाना चाहिए। गुड, राइट, कोई भी वे मिल जाए उस पर आप करें। जी प्लीज। एक्सीलेंट, वेरी गुड, फर्दर ऐड करूँगा कि मैं पाकिस्तान की मेरे कंट्रोल में आई एम फादर, तो अपने बच्चों का कुछ नहीं है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी गुड गुड गुड, वेरी गुड, लोगों की मदद की जाए, मतलब कोई इदारा ऐसा बनाया जाए जस्ट लाइक जिसमें हमने वर्क किया, हम इदारा बना जिसमें जो है लोगों की मदद। ओके, दैट्स राइट। एंड यू? मैं पाकिस्तान से जो कि करप्शन खत्म करना चाहते हैं, वेरी गुड। से नो टू, हमने उसका मतलब ही बदल दिया। हाँ, दे सेड से नो टू करप्शन, कहाँ करप्शन को इनकार ना करें, ना करें। ऑलराइट, अच्छा जी, पाकिस्तान गुज़िश्ता चंद सालों में यू फेल्ट की हालत जंग में रहा है। इनफैक्ट अभी भी हालात काफी बेहतर हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, बट स्टिल यू नो थिंग्स आर, आई मीन एट टाइम्स थिंग्स आर जस्ट लाइक दैट। तो एक लम्हे के लिए मैं चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा सा ट्रिब्यूट दें हमारे जो मुल्क के शुहदा हैं, मार्टर्स हैं, राइट? उनमें से किसी का कोई नाम लेना चाहें, अभी के मार्टर्स या 1965 के, 71 के, या पूरे पाकिस्तान की तारीख के अभी तक के, इवन कारगिल वॉर के, या कोई और भी जो मार्टर्स हैं, मैं चाहूंगा कि आप सब में से कोई एक मार्टर का नाम ले। इत्तेजाज नाम का एक स्टूडेंट था, मेरा ख्याल सवात में था शायद, ये दैट्स राइट जी। एम आलम, अजीज भट्टी, राशिद मिन्हास, और इनके बारे में जरा सोचिए भी, राइट? आई मीन राशिद मिन्हास का भी पैशन था, और वो इत्तेजाज जो है, क्या बात है उसकी भी, वॉज अ यंग गाय। कैप्टन कर्नल शेर खान, वेरी गुड। लालिक जान, यस लालिक जान। सवार मोहम्मद हुसैन, वेरी गुड। और सवार मोहम्मद हुसैन से मुझे याद आया, मैं जब छोटा सा था ना, स्कूल जाता था, तो मेरा एक क्लास फेलो था, उसने मुझे 2 तस्वीरें दी थी, एक सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की थी, एक मेजर अजीज भट्टी शहीद की थी। उस वक्त हमारे घर में ना लोहे की एक अलमारी होती थी कपड़े रखने के लिए, तो मैंने उस अलमारी के अंदर 2 तस्वीरें लगा दी, और अब वो अलमारी ऊपर हमारे स्टोर में है छत पे, तो अभी भी उसके अंदर वो 2 तस्वीरें लगी हुई हैं। जब मैं तस्वीरें देखता हूँ तो मुझे अपना वो एकदम बचपन और स्कूल और वो लड़का याद आ जाता है जिसने मुझे तस्वीरें दी थी। गुड,
Rashid Minhas Shaheed. Okay. Major Aziz Bhatti Shaheed. apart from army, Junaid Jamshed, yes, why not? I mean, apart from army, there are many martyrs. وہ سب ذرا ایک دفعہ سوچیں ان لوگوں کے بارے میں جو بم دھماکے میں شہید ہوئے, اے پی ایس میں شہید ہوئے, اور اس کے علاوہ کتنے ایسے ان نون سولجرز ہیں, ان نون لوگ ہیں جن کا ہم نے نام تو نہیں سنا, بٹ دے آر ان دا لسٹ آف مارٹرز. میجر محمد سرور شہید, سب کچھ بتا دیا, اب کچھ بھی باقی نہیں بچا. راشد منہاس, رائٹ. اب یہ جو ہمارے, جی پلیز. There was a school lady teacher in Lahore کہ انہوں نے جو ہے نا اسکول کے بچوں کو نکالتے ہوئے جو ہے نا وہ شہید ہو گئے تھے. اے پی ایس میں, اے پی ایس میں نہیں, یہ لاہور میں واقع ہے کہ وہ ایک اسکول ٹیچر تھی یا لاہور کے سراؤنڈنگ اوکے وین میں آگ لگی ایل پی جی, اوکے 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 اوکے, وہ بچوں کو نکالتے نکالتے خود اندر چلے گئے, ہوئے ہوئے, اسٹرک ہو گیا تو وہ اس نے بچہ تو نکال دیا لیکن خود شہید ہو گئے. ہوئے ہوئے. اب ایک لمحے کے لیے اس ملک کے جو شہداء ہیں, یعنی عام لوگ بھی جو بیچارے بم دھماکے میں شہید ہوئے, اس کے بعد آرمی آفیسرز, اس کے بعد جو پچھلی وارز میں لوگ شہید ہوئے, ان سب کو ویژولائز کریں. I'm going to play another song. The purpose is to arouse the passions کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور ان لوگوں کی قربانیوں کو کتنی ویلیو دیتے ہیں. Right? So once again, you got to close your eyes. اور آپ نے مجھے اپنی صرف فیلنگز بتانی ہے, صرف یہ بتانا ہے کہ میں نے یہ فیل کیا. اینڈ لیٹ یور سیلف فری, جیسی بھی فیلنگ آتی ہے جس قسم کی بھی, اپنے آپ کو سینسر نہ کیجئے گا. بھول جائیں ایک لمحے کے لیے کہ آپ یہاں پہ سب میرے سامنے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح کی بھی فیلنگ آتی ہے ان شہداء کو سوچیں, ان بوم بلاسٹس کو سوچیں, اے پی ایس کو سوچیں, اس کے علاوہ جتنے بھی اب تک پاکستان میں اس طرح کے ناخوشگوار واقعات ہوئے اس کو امیجن کریں. جیسے جیسے یہ ابھی جو میں پلے کرنے جا رہا ہوں یہ پلے ہوتے ہوئے آگے جائے گا, ایک ایک ورڈ میں آپ نے ایک ایک امیج ڈھونڈنا ہے. رائٹ, اینڈ دین لیٹس سی ہاؤ مچ پیشنیٹ یو آر, اور آپ کی فیلنگز کیا ہیں. سو ونس اگین پلیز کلوز یور آئیز اینڈ وی جسٹ اسٹارٹ ود دس. یہ ہے تمہارے نام, اس مٹی کے لیے بہتے لہو کے نام, میرے دل میں بسے جان سے پیارے پاکستان کے نام. اے راہ حق کے شہیدوں, وفا کی تصویروں, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے. اے راہ حق کے شہیدوں, اللہ لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو, وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے, بچا لیا ہے یتیمی سے کتنی پھولوں کو, سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے. تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں. اے راہ حق کے شہیدوں, چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم, رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا. علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے, حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا. تمہیں خدا کی رضا سلام کہتی ہے. اے راہ حق کے
शहीदों। Okay, please open your eyes. Quickly tell me your feelings. क्या फील किया आपने? सर ऐसा है कि मैं तो सोच रहा था इसके बारे में कि डिवाइड कर दिया गया है, ये समझ के कि इन्हें वैसे तो जीता नहीं जा सकता पाकिस्तान किसी तरह से। बिल्कुल सही। पैशन वही है, जज्बा ही वही है, आपस में लड़वा दें। All right. कि हर बंदा सोचे कि मैं सही हूँ, Right. अगला बंदा गलत। Right. मुनाफिकत आ गई। That's right. जी जनाब। सर वैसे तो शहादत ही आती है कि मुल्क पे कुर्बान हो गया इस्लाम के सरबलंदी के लिए, लेकिन एक बुरे पाकिस्तान की हदीस है कि तुम्हें बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ ज़बान आंखों से दूसरे मुसलमान महफूज हैं, बिल्कुल सही। दूसरा अगर इन पे भी लागू होता है, इनको एजुकेट किया जाए Definitely. या उन इलाकों में बहुत देर पहले ऑपरेशन कर देना चाहिए जहाँ पे ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। Right. आगे भुगत रहे हैं, कभी भुगतेंगे। Right. पहले कर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा था। Good. सर मेरे अंदर जो मेरे चीज़ है कि शौक और आर्मी का, और मैं खिलाफ नहीं हूँ हिंदुओं के, मैं खिलाफ नहीं हूँ क्रिश्चियन के, मैं खिलाफ नहीं हूँ यहूदियों के, Right. मैं खिलाफ हूँ इन्हीं मुसलमानों के जो कि खुद ही वज़ीरिस्तान में हम लोगों के कत्लेआम कर रहे हैं। Right. मुझे अभी तक याद है कि 2 जवान ऐसे थे जिनके वो कब्जे में आ गए थे और उनका ही उन्होंने गला काट दिया। होए होए। वो और गला काटने वाले भी इतनी दाढ़ियों वाले थे, वो खुद मुसलमान थे। ये जो मुसलमान को कत्ल कर रहे हैं ना, मैं उनके खिलाफ Right. करना चाहता हूँ Right. अगर मुझे मौका मिला तो। Very good. जी। मैं एडिशन कर रहा हूँ, ऐसे है कि मुसलमान को तसल्ली कर रहा है, कुछ यहाँ पे लोगों को कुछ हाँ बिल्कुल ऐसी कि देयर ये इट्स डिबेटेबल। राइट। अच्छा। तो बात ऐसा है कि वहाँ पे ना जो मैं देखने वाली बात है, हम देख रहे हैं वहाँ पे यहूदी लोग हो गए, किर्गिस्तान के हो गए और जो रूस के लोग हैं, राइट। तो वो दाढ़ियाँ रखी हुई हैं और देखने में पठान ही लगते हैं। Right. और बाद में उनके ऐसे ही हैं, अगर उनकी दाढ़ियाँ बढ़ा के पठान ही लगते हैं। Right. तो वो लोग उसमें मुलव्वस है, राज है और जो मुसाद है वो उनको सपोर्ट कर रही है, Right. पाकिस्तान में इंतशार फैला रही है। राइट। पाकिस्तानी नहीं है, इक्का दुक्का ही इक्का है। दुक्का है, बाकी सब बाइट से हैं। जी प्लीज। हाय। वेरी गुड। सो दैट्स व्हाट यू आर फीलिंग। जो है वो बस यही है कि ग्रेट गेम का हिस्सा हमारी जो टेक्निकल पोजीशन हमारा जो है वो कि पूरी दुनिया में जो है ना वो जो भी पिछले 60-70 सालों से जो भी जा रही हैं वो इसी खिते के राउंड ही जो जा रही हैं। तो अब उसमें अब ये चीज़ उभर के आई है, ये CPEC। राइट। अब वो तमाम कंट्रीज रशिया, चाइना। हम लोग थोड़ा सा दूर जा रहे हैं उससे। टॉपिक ये है कि सॉन्ग के दौरान आपने क्या फील किया? बस जो मैंने पहला शेर पढ़ा है वो आपकी फीलिंग थी। जी प्लीज। बस सिंपल कहूँगा तो सैडनेस, क्योंकि अभी जैसे आपने जिक्र किया था APS का, तो मेरा बेटा खुद APS में ही है लाहौर। राइट। तो जब ये वाक़या हुआ था और ये जो आपने सॉन्ग सुना दिया, जैसे कि आपने पहले कहा था कि मैं रुला दूंगा तो आपको वाक़ई रुला। Oh sad. Yeah. I cried a lot when I downloaded that. मैं अकेला ही बैठा हुआ था सुबह के टाइम and I was literally, I mean, you can't control your emotions sometimes. Yes, this happens. जी। क्या नहीं होनी चाहिए? हुब्बुल वतनी होनी चाहिए। That's right. So you were feeling patriotism. तो जो एज ए मुस्लिम पाकिस्तान में सेक्ट की वजह से बिल्कुल ऐसे ही। ये whatever, yeah. राइट। इसको खत्म होना चाहिए प्लीज। गुड। कुछ काम होना चाहिए। राइट। वेरी गुड। प्लीज। हाँ दरेक नहीं करना चाहिए। ओके। बिल्कुल सही। डेफिनेटली ऐसे ही। वाह गुड एक्सीलेंट। मट्टी बड़ी जरखेज है। वेरी गुड। नाइस टू नो दिस फ्रॉम द यंग ब्लड। ये दिस इज वेरी गुड। प्लीज। ओके यू वर फीलिंग ऑनर्ड। It is. Okay. Because your eyes were closed, and that's why you're focusing on the words. वाकई एक word जो है इसका सल्लल्लाहु exactly. It's amazing. Right. Please. मतलब ये वो लोग हैं जो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हैं। बिल्कुल सही। Right. Yes.
मदद से होता है, अगर मदद से अगर ये सब चीजें भुला के हम ये सोचे कि इंसान है और सब एक है, राइट, तो ये सब कुछ खत्म। गुड, वेरी गुड। ओके, अब बेसिकली जो बॉटम लाइन है, पर्पस ये था कि आपको मुख्तलिफ फीलिंग्स जो हैं वो दिलाई जाएं। एक बचपन की फीलिंग थी, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग से यू गॉट दैट फीलिंग, देन वी हैड द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म through national anthem, and then the feeling for the martyrs of the nation and all that. Now coming back to the topic and concluding the topic, passion is a very strong driving force, right? Passion is a very strong driving force. अब आपने ये देखना है कि जिंदगी के वो कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें आप या जिनको करने से आप तरक्की कर सकते हैं, and there you need to find the passion. Number one, अगर पैशन नहीं है तो you need to develop the passion. पैशन को डेवलप भी किया जा सकता है. You need to create the passion. अब बहुत सारी ह्यूमन फीलिंग्स ऐसी हैं जिनसे इंसान वक्त के साथ साथ रोशनास होता है. एक 3 साल के बच्चे के अगर पेरेंट्स फौत हो जाएं तो आपको क्या लगता है, वो बच्चा ज़ारो कतार रोएगा, खेल रहा होगा? उस बच्चे को नहीं पता कि उसकी माँ फौत हो गई है या बाप फौत हो गया, वो बच्चा खेल रहा होगा, उसको कुछ पता ही नहीं होगा, बिकॉज ही इज अनअवेयर विद दीज टाइप ऑफ पैशंस. जैसे जैसे हम अपनी उम्र में आगे बढ़ते हैं, एक वक्त वो भी होता है जब बच्चों को आप कॉन्सेप्ट देते हैं मौत का, यानी एक 4-5 साल का बच्चा है, उसको आप कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि मौत क्या चीज है, राइट? और बाज़ कल बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को ये बताना और ये समझाना. फिर आप उस एज से निकले तो नए पैशंस आ गई, नई फीलिंग्स आ गई, नए इमोशंस आ गए, और अभी भी वक्त के साथ साथ अब देखिए ना, यू आर हैविंग द इमोशंस ऑफ अ सन, राइट? पैशंस ऑफ अ सन. फिर जब आपके अपने बच्चे होंगे, नाउ यू फील द पैशंस ऑफ पेरेंट्स, कि पेरेंट्स के क्या पैशन है, एंड इट कंटिन्यूज. सो द बॉटम लाइन इज, पैशन के बगैर इट्स जस्ट लाइक अ कार विदाउट अ फ्यूल. चाहे BMW भी है, लेकिन अगर उसमें फ्यूल नहीं है, इट कैन नॉट टेक यू एनीवेयर. सो वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, मेक इट योर पैशन. और पैशन से भी एक स्टेप आगे जाएं, मेक इट द क्रेज ऑफ योर लाइफ. आई मीन कहते हैं ना, मुझे क्रेज है, ट्रेनर बनने का क्रेज है, राइट? हमारे पास एक बड़े मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कासिम अली शाह. ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और हम लोग इकट्ठे DSD में भी पढ़ाते रहे हैं. और आई मीन ही यूज्ड टू से दिस थिंग, और अभी भी मेरी उनसे जब भी मुलाकात हुई, वो कहते हैं जी असद साहब मुझे ट्रेनिंग्स का क्रेज है, यानी ट्रेनिंग करने का क्रेज है. सो ही इज गॉट दिस पैशन. और जिस तरह से कासिम अली शाह ने आगाज किया, आई मीन आई सॉ ऑल द स्टेजेस, ऑल द स्टेप्स, जहां जहां से वो गुजरे, वो उनका पैशन था जिसकी वजह से आज वो जिस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं. मीन ही वाज द गाय. हमारा यहाँ पे एक वो जॉब एक्सपो था सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तरफ से, एंड ही वाज देयर. लोगों को काउंसलिंग दे रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट. एक एक स्टूडेंट की बात सुन के उसकी काउंसलिंग करना, करियर काउंसलिंग करना, एंड ही वाज डूइंग दैट ऑल अलोन देयर एट दैट टाइम. और कहां से करते करते, एंड ही हैड द पैशन, और उस पैशन का रिजल्ट आज आप देख सकते हैं, वट एवर ही इज राइट अवे. सो इसी तरह से आप जो लोग यहां पे बैठे हैं, आपका अगर पैशन स्ट्रांग होगा तो फिर आपकी भी कहानी जो है वो सुनाई जा रही होगी. मुनिम की कहानी सुनाई जा रही होगी, पैशन स्ट्रांग था. आपकी कहानी सुनाई जा रही होगी, पैशन स्ट्रांग था, मुल्क के लिए कुछ करना चाहते थे. अब उस पैशन को आपने कहां से तलाश करना है? उस पैशन में आपके पर्सनल बेनिफिट्स हैं, उस पैशन में आपके सोशल बेनिफिट्स हैं, उस पैशन में आपके पेट्रियोटिज्म की फीलिंग्स हैं, उस पैशन में सोशल सर्विस है, उस पैशन में दर्द है गरीबों का. ये अब आपने देखना है. लेकिन उस पैशन को तलाश करें, आइडेंटिफाई करें, और जो भी काम कर रहे हैं अगर आप उसको पैशनेट होके करेंगे तो फिर आपकी परफॉर्मेंस हद से बढ़ जाएगी और आप अपने आप को भी हैरान कर देंगे. होता है ना कभी कभार कि यार मुझे यकीन नहीं आता कि ये मैं था, ये मैंने कहा है, ये मैंने किया है, ये मेरा रिजल्ट है. बस का पता है क्या होता है, रिजल्ट इतना अच्छा आ जाता है और फिर आप कहते हैं यार ये मेरा रिजल्ट है, हैरत है, यानी मुझे ये इनाम मिला है, मेरे लिए ये कुछ हो रहा है, मेरी तरक्की हो गई है. सो दिस पैशन will actually surprise you as well. So I hope you got the message. You need to find passion, you need to develop passion. Passion को find करें, develop करें. और बाज़ का क्या होता है, सेल्फ डिस्कवरी से आपको पता चलता है कि ये मेरा पैशन था, कि मैं तो धक्के खा रहा था, मैं तो ऐसे ही बस टटोल रहा था मुख्तलिफ चीजों को, लेकिन वो करके पता चलेगा. एक काम किया मजा नहीं आया, दूसरा काम किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, छठा किया, पैशन मिल गया, पता चल गया. अब उस पैशन को अगर आप प्रोफेशन बना लें तो यकीन करें
you will be the most successful person in the world. اور اگر آپ کا آلریڈی کوئی پروفیشن ہے تو اس پروفیشن میں پیشن پیدا کر لیں, اور وہ تھوڑا سا شروع میں آرٹیفیشل ہوگا, کرنا پڑے گا, لیکن وہ کیا کہتے ہیں اکٹھے مل کے چلیں تو ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی پیار ہو ہی جائے. کوئی چیز آپ کے ساتھ چلے نا, کوئی ہیبٹ ہے, کوئی ہابی ہے, وہ چیز آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہے تو کچھ عرصے کے بعد فیلنگز آف لو اور ایموشنز وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. I thank you very much wholeheartedly اس لیے کہ میں جب بھی either I was reading this book, میرے دماغ میں آپ لوگ تھے, اور جو لوگ ریگولر آتے ہیں نا, آپ بھی ریگولر ہیں ماشاءاللہ, آپ بھی ریگولر ہیں, اور پہلی دفعہ کون آیا ہے؟ اوکے, ویری گڈ, ویری نائس, اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی آپ دوبارہ بھی آئیں. میں جب بھی کوئی سیشن پلان کرتا ہوں, کوئی سیشن پہ تیاری کرتا ہوں, آپ کا چہرہ, یہ سب جو ریگولر آتے ہیں نا, وہ چہرے میرے دماغ میں گھوم رہے ہوتے ہیں, اور پھر میں کہتا ہوں کہ میں نے ان کے لیے کرنا ہے, ان لوگوں نے اتنی دور سے آنا ہے, تو there should be some value addition to their knowledge. Thank you very much. Thanks for coming once again, and inshallah we'll have another session. Thank you very much. I thank you all for watching this video as well, and I hope you'll be watching the next videos as well. Thank you. Take care. Allah Hafiz.